Now the substitution is going to be called. And Marshal Hemrom is of the field. In his place, Mangal Bandra is coming on. Looking for double change, Baleshwar. This is very much tactical. They are trailing by 2 goals. Not much concern. And Rajesh Kumar Soren is going to be rested. And coming on in his place, Rohit Singh and Mangal Bandra are the substitutes for team Baleshwar. The change is there, can able to change the score line. रोहित सिंह प्रयास किए थे लंबी दूरी से, लेकिन अभी तक अगर बात करें जिस प्रकार से स्कोर लाइन है, देवगढ़ अभी भी 1 गोल की बढ़त को बनाए रखने में कामयाब। ऑफसाइड का झंडा यहां पर आसमान में उठा है, तो एक फ्री किक मिलेगा बालेश्वर को।
Offside flag was up. Appreciation that was for Vishwabhushan Kisku, the substitute goalkeeper for Baleshwar. Vishwabhushan Kisku is making his mark. पूरा बेकार कर देला चालू बर्तमान आमर ई मंडल तथा बारिपदा जोन ऊपर चर्चा होची किंतु बारिपदा जोन खेल सहित सहित आमे साहाणी कपर अलग जोन फलाफल उपरे मध्य नजर रखिबा आमे नजर रखिबा बरगढ़ जोन उपरे बरगढ़ जोन आजिकार द्वितीय मैच जहाँकि बलांगीर और कंधमाल मध्य अनुष्ठित होची तार मध्यांतर होईची प्रथमार्धर समाप्ति होईची और मध्यांतर सुद्धा फलाफल कंधमाल 3 बलांगीर 1 कंधमाल 3 बलांगीर 1 बरगढ़ जोन रे The substitute is injured right now, but what a attempt by him. Can Singh become the king? This is an interesting position to take the free kick. Up and over the wall and into the goal post. Can they able to beat the goalkeeper, Mohammad Salai? A good day for him. The Devgad goalkeeper, the tall man, not that easy to beat him, but initially we can see this is surely going to be an interesting free kick. Who is going to take this one from Baleshwar? Might be the opportunity to equalize this one. Surely this is one of the best opportunity is presented to Baleshwar in the second half. Ideal position. He can pick any corner, left or right top corner. सुजोग पूर्ण पारे शॉट देवाई प्रस्तुत बर्तमान यही जगह प्रस्तुत आम देखिपुर शुभकांत सिंह पखापाखि जो भाव में देखिपुर मधु सोरेन मौजूद अच्छा सहित मौजूद अच्छा छटराय हेम्रम एवं निश्चित भाव में शुभकांत भितर देखा शुभकांत सिंह फ्री किक गोलकीपर यहाँ सेव होती सुंदर भाव में
অলমোস্ট পরফেক্ট সিলস ହେଇଥାନ୍ତା ଠାକୁରାମ ବେସରା ଠିକ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିନଥିଲେ। ଠାକୁରାମ ବେସରା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବଲ୍ ଆସିଥିଲା ଟଚ୍ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ। ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର 0 ଦେଓଗଡ଼ 1। It was ambitious and a long range from Subhakanta Singh. That was powerful shot from him over the crossbar. Baleshwar will get the corner. They have to expect a good delivery. ଖେଳାଳି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢେଇବେ, କେତୋଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଗରେ 3, 4, 5 ଜଣ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ମହଜୁଦ ଠାକୁରାମ, ମହଜୁଦ ରୋହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣର। ଅନେକ ଦୂରତାରୁ ପ୍ରୟାସ ପୁଣି ଥରେ କରିଥିଲେ ରୋହିତ ସିଂ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଶଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ ରୋହିତ ସିଂ, 17 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। Almost under the eye of the match official, Bitul Vidyadhar. Bahadur Shamay Magar was fouled. That was four touch. That was from Mangal Bandra. ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଖେଳ। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଥମ ଖେଳ ଖେଳିବେ, ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିଏକି ଆୟୋଜକ ଏବଂ ତା ବିପକ୍ଷରେ
অনুগুল। সম্পূর্ণ নিরাশ মধু। কঠিন পরিশ্রম করলে কিন্তু সেই অনুরূপ ফল পাই না। দ্বিতীয় গোলর প্রয়াসরে ଥିଲେ ଦେବଗଡ଼, ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଦେବଗଡ଼। ଅତି ଦୂରତାରୁ ଶ୍ୟାମ ବାହାଦୁର ମାଗାଇ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ। କାଦ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ইতিমধ্যে ফাউল হয়েছে এবং ফাউল হেম বাহাদুর সময় মাগর উপরে। জনে যুব খেলাড়ি, জনে উদীয়মান যুব খেলাড়ি। প্রাথমিক চিকিৎসা আশু চিকিৎসা তাঙ্ক নিমন্তে এবং যেভাবে ভাবে দর্শক আমি দেখুছু অনেক উৎসাহ রয়েছে। গ্যালারি রে আমার দর্শক ভরি হয়েছেন। বহুত বহুত উৎসাহিত হুঁতি সমস্ত খেলাড়ি যেতেবেলে দর্শকଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଲ୍ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚିୟର କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ କଥା। ইতিমধ্যে সাহানিক অপরাধ সুন্দরগড় জোন ফলাফল উপরକୁ ଆସିବା। দ্বিতীয় ম্যাচ সোনপুর এবং কোরাপুট মধ্যে জারি হয়েছে সুন্দরগড় জোন্রে। প্রথমার্ধর পরিসমাপ্তি এবং প্রথমার্ধর পরিসমাপ্তি সুদ্ধা সোনপুর 0 এবং কোরাপুট 0। ইতিমধ্যে খেলাড়ি পরিবর্তন সুযোগ এই জায়গায় দিয়ে যাচ্ছে বুদ্ধিরাম সোরেনକୁ এবং বিশ্রাম দিয়েছে ফাগুরাম বেসরাଙ୍କୁ। परिवर्तन निश्चित भाव में स्कोर लाइन में परिवर्तन आने प्रयास। बुद्धिराम सोरेन 29 नंबर जर्सी रे गोटे फ्री किक मिली। बर्तमान सुधा गोटे गोल आगे देवगढ़।
The gas and oof again. Now the substitution is now called for. Devgad. Goalkeeper is injured, and I would like to request the first red team. Goalkeeper इतिमध्ये आहत होइछन्ति first red team टिके आसिबे. I would like to request the match official also will look at the goalkeeper. Two frequent changes for Devgad. Jai Jagadish Kisan and if I am not wrong, Minoketan Behra. Two substitute for Devgad. Still the lead is available with them. Finally, we can see the sun. Offside flag is up in a place once again. This is a good match so far for Devgad. Can they able to hold on to this one? They're a little bit in a comfortable position. Not that much time is remaining in this match. किंतु वर्तमान सुधा सुरक्षित गोटे गोल रे आगुआ देवगढ़ 1-1 सुवर्ण सुजोग संपूर्ण खेल सबुठार सुंदर सुजोग सृष्टि करथिला बालेश्वर अति दूरतार लक्ष्य प्रदान करथिले एवं सुंदर सेव करिसंती लगातार हठात सुप्तरु जाग्रत होइछि बालेश्वर दल शेष मुहूर्त किसी समय प्रयास जारी रखिंट से कौन स्थान वर्तमान प्रयास करें मुहुर्मुहुर आक्रमण बालेश्वर किंतु फलाफल देवगढ़ 1 बालेश्वर 0। सुंदर भाव गोलकीपर प्रदर्शन जारी रही देवगढ़ गोलकीपर मोहम्मद साहिल निज दल यथेष्ट योगदान निश्चित भाव में बहुमूल्य योगदान बालेश्वर आक्रमण को बर्तमान सुधा निरस्त्र कर
ଠିକ ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦେଓଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଲକୁ। ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ପରିଶୋଧ କରିବାର। ଗୋଲ ପରିଶୋଧର ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମନରେ, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପୁଣି ଥରେ এই ଜାଗାରେ ମଧୁ ସୋରେନ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁଯୋଗ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଠିକ ଭାବେ ସଟ୍ ନେଇ ପାରିନଥିଲେ। 1 vs 1 ରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଗୋଟିଏ ଟଚ୍ ପରେ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସଟ୍ କିନ୍ତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍କୋର ଲାଇନ୍। ବାଲେଶ୍ୱର 0 ଦେଓଗଡ଼ 1। গোলকিক ପାଇଁ বল ବାହାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦେଓଗଡ଼ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଆଗରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ସେଇ ଗୋଲ, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନାଗ ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଓଗଡ଼। ଅଫସାଇଡ୍। शेष हुइसिल पर्यंत अपेक्षा करिया ପାଇଁ हबो। ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଟ୍ ନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦୂରତାରୁ ବଲଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେଇଛି।
ନିରାଶା ଟିକେ ଅଫସାଇଡ୍ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଳ ଉଠି ଆସିଛି ଆକ୍ରମଣର ଇରାଦା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିନି ତଥାପି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି এবং শেষ মুহূর্তের এই রোমাঞ্চকর খেলারে দেওগড়র গোটিয়ে গোল আগুয়া স্থিতিକୁ এক সমান সমান স্থিতিরে নিয়ে আসছে বালেশ্বর শেষ মুহূর্তের শেষ পঞ্চ বালেশ্বর করেছি প্রত্যাবর্তন পরাজয় মোহর বাড়ি আসছে বালেশ্বর You have to believe the unbelievable. The score line is now changed. Score line is now Devgad 1, Baleshwar 1. ফলাফলের পরিবর্তন স্কোর লাইনে পরিবর্তন খেলার সমাপ্তি পূর্বরু কিছু সময় রয়েছে আর এই অল্প সময় মধ্যে কামব্যাক করেছি বালেশ্বর বালেশ্বর 1 দেওগড় 1 ছোট বেগর উঠিয়েছিলে বর্তমান বছরে আসছিল এবং বিপদ ঘটে আসিছি দেওগড় পাই শেষ মুহূর্তে এক্সেলেটর উপরে পাদ রଖିଛନ୍ତି এবং এক্সেলারেট କରୁଛନ୍ତି গিয়ার বদଳାଇଛନ୍ତି Out. Not much time remaining in this match. Everyone will definitely going to talk about the comeback of Baleshwar. He's not taking any kind of chance. A quick clearance that was from Chandrasekhar Turu. Long clearance.
whistle is here. The full time whistle is blown by people together. And what a match this was. What a comeback of Baleshwar in the dying minutes of this match. After the full time, the score line, Devgad 1, Baleshwar 1. শেষ মুহূর্তে প্রত্যাবর্তন করেছি বালেশ্বর এবং যেভাবে ভাবে বালেশ্বর পরাজয়ରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସମାନ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଚର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଫଳାଫଳ ଦେଓଗଡ଼ 1 ବାଲେଶ୍ୱର 1 पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पर मैं अनुरोध करी उभय दल मंच सम्मुख को चली आसबे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पर उभय दल को अनुरोध करी मंच सम्मुख को चली आसबे बालेश्वर एवं देवगढ़ दल आसंता काली फिक्सर आसंता काली सिट्यूएट ऊपर टिके नजर पकेबा आसंता काली प्रथम खेल रिवाइज टाइम 11 घटिका समय तथा 1 घटिका 30 मिनिट आरंभ होगा जाउछि प्रथम मैच खेला हो এবং ভদ্রক মধ্যে এবং দ্বিতীয় ম্যাচ 3 ঘটিকা সময়ে ময়ূরভঞ্জ ভার্সেস অনুগুল আসন্তাকালীর ম্যাচ tomorrow's match both and Bhadrak will play the first encounter then the second encounter between the host Mayurbhanj and the visiting team ଅନୁଗୁଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ସହିତ ଠିକ 4 ଘଟିକା ସମୟରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସଭା ପାଇଁ Man of the match पुरस्कार वर्तमान वितरण କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ man of the match ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆମର ତିନି ଜଣ ମହେଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟ ଲୋହିତ ଦାସ ମହୋଦୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର For the post match presentation. Now, I would like to request the team captain and the coach with the whole players. They will be coming in front of the committee at the same time. Baleshwar and the whole team, please come out in front of the committee, in front of the main bundle. Post match presentation point. मंच सम्मुखକୁ ଆସିବେ ଦେଓଗଡ଼ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇବି मंच सम्मुखକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚର ପରିଚାଳକ ବିପୁଲ ବିଦ୍ୟାଧର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସୁଜିତ ରାଜହଂସଙ୍କୁ ଏବଂ सूर्यनारायण नेता महोदय के वक्त विशेष तो शादाब महोदय को
Very good evening to all. Welcome to the post-match presentation ceremony. The second day of Palipata Jones Inter-District Football Tournament Sahani Cup 2024. This was a brilliant match. One side we can see there were team, another side Balishwar. The match was brilliant. The match was tied in 1-1. For the match, this was initially Balishwar able to come back in this match. In this presentation ceremony, beginning from my left, I would like to introduce the game and the dignitaries are available here. At first, I would like to introduce the Mayurbhanj Athletic Association Secretary, Mr. Vijay Das, and then after him, he is our chief guest for today, Mr. Sananda Marathi, former Deputy Speaker of Odisha Legislative. Then with us, House Vice President Mr. Arshit Pati sir is also there. Mr. Ravishwar Patra sir, ex-MLA of Varsari. Then we have Mr. Amar Sethi, Football Secretary of Mayurbhanj Athletic Association. Then we have Mr. Haraprasad Patra, District Cricket Secretary of Mayurbhanj Athletic Association. Then Mr. Nandalal Mahapatra is also there. Then Council Member Mr. Prasanjit Mohanty, exactly right on the gas panel. And I would like to request and I would like to introduce you to the Council Members of Mayurbhanj Athletic Association, Mr. Abdika Raut and Vijanath Ratna and Ashok Patnaik and Pradeep Ishwar Mahanti. These are all available with us in this post-match presentation of Balishwar and Mayurbhanj. And now, I would not going to take much time. That was surely a brilliant match. Everybody witnessed that one. Now please put your hands together. The man of the match, the best player of this match, jersey number 32 of Balishwar, Mangal Batra. Thanks to 90 goal and good score by him. He come out in the substitution and he scored the goal. Mangal Batra, please come out and collect your man of the match. Cash prize and a memento and surely. এবং এই পুরস্কারটি আমার রাজ্য মুখ্য অতিথি মাননীয় সানন্দ মারান্ডি মহোদয় প্রদান করছেন এবং এই এই পুরস্কার প্রদান করা विजय भाई हमारे शानंद सर असित सर एवं असित पति सर एवं ताको सहित हमारो बड़ साइड विधायक महोदय बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आमंत्रित जोड़ी देइछथि मन स्कॉल गोली पड़ी बसाडे नहीं मुस्काडे छी हम टिके खाली ଆମେ ଟିକେ ପ୍ଲେୟାର ଟୁ କମାने का तापर ଆମେ विसर्ज मंगल टिके गोटे सेकंड दुई मिनिट देवा ପାଇଁ टाइम मंगल बात and congratulations first of all बहुत बड़ा मैच था सब जीत आसला तापर जेतेबेले आसी कि चांस क्रिएट करबा को टाइप इंटेंशन थिला
এই ম্যাচ যেତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପଛରେ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ କୋଚ୍ କଣ କରିକି ଟିକେ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ବଲ୍ ସୁଝିକି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଏକ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବହୁତ ପ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିଏ ଟିମମେଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏଇଠି ସାହାଣୀ କପଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଗରୁ ବି ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଖେଳିଛି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଆସିକି କୋଉ ଭଳିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର? Thank you and congratulations. So everybody best of luck for your next matches. Thank you team and टिके रहिबे मु अनुरोध करिवि हमर वर्तमान मुख्य अतिथि माननीय सनंद मारांडी महोदय उपवाचस्पति पूर्वतन उपवाचस्पति हमर ओडिशा विधानसभा सेदी पद आपण को ପାଇଁ କହିବେ। धन्यवाद अर्जुन प्रथम तो धन्यवाद देवा ପାଇଁ ଚାହିଁବି मयूरभंज एथलेटिक्स एसोसिएशन एवं मयूरभंज एथलेटिक्स एसोसिएशन सेक्रेटरी हुनार सेक्रेटरी मोर भाई बिजू एवं पूरा टीम को धन्यवाद देवा ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ 18 वर्ष ପରେ ଆମେ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗାଁରେ କାଲିଠୁ ଦେଖୁଛେ ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ପୂର୍ବଟା ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ଦୁଇ ଦଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫୁଟବଲର ପ୍ରକୃତ ରୋମାଞ୍ଚ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଧେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଖେଳ ବାକି ଥିବ ବୋଧେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଲ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ଫୁଟବଲର ରୋମାଞ୍ଚ ତେଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏ ଖେଳକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥରେ ଦଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ପୁଣି 18 ବର୍ଷ ପରେ এই ময়ূরভঞ্জ এথলেটিক আসোসিয়েসন ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପାୱର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद सानंद भाई और मु बर्तमान अनुरोध करी आमर बड़साई पूर्वतन विधायक माननीय महेश्वर पात्र महोदय दी पद आम समस्त खेलाड़ी रखिए। धन्यवाद धन्यवाद 63तम अंतर जिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 ये हूँ मयूरभंज जिला बारिपदा स्टाडियम अनुष्ठित होची सबुठार बड़ कथा हूँ बारिपदा मयूरभंज जिला एथलेटिक एसोसिएशन जो कर्मकर्ता माने अछंती प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जिते मेंबर माने अछंती बहुत मयूरभंज खेल को आग को नेवा पई प्रत्येक समय रे अहरह दिन राति लगे होता स्टाडियम रे जो बड़ भाई बिजू भाई बापी भाई आमर टिकू भाई अंबिका भाई ठार आरंभ करी अमर भाई ठार आरंभ करी जो अन्य मेंबर माने अछंती सीनियर मेंबर माने अछंती समस्तंकर उद्यम रे आज एडी जो आपण मानकर ए फुटबॉल साहानी कप बड़ भाई जे आमर अतिथि मुख्य अतिथि उपवाचस्पति पूर्वतन उपवाचस्पति मयूरभंज जिलार टाणुआ संग्रामी नेता नंद भाई कहते 18 वर्ष पर आरंभ हो बहुत बड़ कथा मु तो निश्चित मात्रा मयूरभंज जिला एथलेटिक एसोसिएशन समस्त कर्मकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी टीम को जे मयूरभंज जिले में आरंभ होती समस्त को डाकी सब अतिथि को आतिथ्य दौरान केते चमत्कार कथा बिजू भाई जने जगन्नाथ प्रेमी लोक से पुरी गले समस्त पाखा को जाती आलिया ठाकुर को माने कालिया ठाकुर विषय आलोचना करुता जी आज बेस्ट प्लेयर होती मुझे देखुली आज से प्रभु जगन्नाथ पट आपको प्रदान कर सुंदर कथा जो प्लेयर माने बालेश्वर जिला एवं देवगढ़ जिला बहुत सुंदर खेलुले खेल चमत्कार थिला जो आमर असित नना उपसभापति बसते से कहता मंटू तुम देख खेलर वास्तवता
माने गोटे गोटे सेकंड चेंज हुए फुटबॉल खेल जोटा कि भाई को सांध भाई ठीक 30 सेकंड बाकी अच्छी स्कोर पूरा बराबर होती मु दुई टीम को बहुत बहुत मंटू भाई तरफ बहुत बहुत अभिनंदन बढ़िया खेली बहुत सुंदर जाऊ एक खेल को डाकी मत दुई पद देवार सुजोग दे मु समस्त को धन्यवाद विराम दूसरी जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद मंटू भाई एवं शेष धन्यवाद अर्पण करी चंदन यादव एवं क्षेत्र मोहन क्षेत्र भाई को यही पड़ियार मेंटेन मैनेजमेंट हाउ को धन्यवाद पुणी थोड़े देवी एवं धन्यवाद देवी उभय दल बालेश्वर एवं देवगढ़ को जोरदार गोटे ताली आशा करी बालेश्वर एवं देवगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद I would like to thank all the dignitaries and our chief guest, Mrs. Ananda Marandi. At the same time, I would like to thank the dignitaries of Moirabhanj Athletic Association. This looks like going to be a good tournament. It is going to be a long tournament in Baripada. So far, so good. And here we are going to conclude this one. Surely, that's all from the post-match presentation. Thank you all for joining us. This is Arjun Azhar signing off.